Hi hello friends and welcome back to my YouTube channel. So friends, আজি আপোনালোকক দেখুৱাম কেৰেলাৰ কিছুমান দৃশ্য। তো বলক আমি এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এইটো ৰুমত মানে ৰৈ আছে, বহুত গৰম মানে ৰুমত। ফেন চলি আছে, দেখ এইটো চাওক। মানে বহুত গৰম কেৰেলা। অসমত কিজানি ঠাণ্ডা আছে এতিয়া। বলক আমি বাহিৰত গৈ আপোনালোকক দেখুৱাওঁ কিছুমান দৃশ্য। তো আমি এতিয়া বাহিৰত ওলাই আহিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ। তো বলক আমি বেলেগ কিবা কিবি দেখুৱাম। তো বলক। ইয়াৰো এটা ইউটিউব চেনেল আছে, নামটো কৈ দিয়া ইউটিউব চেনেল। ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ চেনেলটো হৈছে ডিম ব্লগছ। মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ' কৰি দেখিব বৰ ভাল লাগিলে আৰু लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ये देखो एक आदमी हिंदी बोल सकता है, मलयालम आदमी। मेरा फोटो इधर नहीं आता। हाँ तुम देखो इस आदमी को गौर से देखो। हाँ देखो देखो इस आदमी को। मेरे का फोटो नहीं आता है क्यों? आता है ना, वो देखो। किधर है? मैं किधर? वो अंदर है, अंदर। तो पीछे। वो नहीं, इधर दिखाना पड़ेगा। वो देखो चश्मा वाला आदमी है ना, बहुत नाटक करता है, बहुत नाटक करता है। ए बबे, तुम्हारे मुंडी से थोड़े आगे रख। हाँ ठीक है। किधर है? मैं नहीं आया। अरे यार, मुझे तो हमें दिखाता है इसको। गंगा मालकी नहीं है, तुम है। ये देखो, ये जो आदमी है ना, ये जो आदमी है, किधर है तुम? देखा नहीं है भाई। ये बहुत नाटक करता है, नाटक। तुम किधर है भाई? इसको लग रहा है हिंदी आता है। इसको वोट मत देना। गंजा है। थोड़ा मलयालम बोलो भाई, हाँ थोड़ा मलयालम बोलो। എന്താണ് വിശേഷം? എന്താണ് വിശേഷം? വോയിസ് വെരി ഗുഡ്. এইটো দোকানৰ পৰা মানে বহুত বস্তু আমি কিনো। দোকানীটো বহুত ভাল মানুহ। ফ্ৰেণ্ডছ চাই থাকক আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ চাইকেল চলাই গৈ আছোঁ কেৰেলাত। মানে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু নতুন বেলেগ ভিডিঅ' আহিছে। বাই। আৰু আপোনালোকে ভাবি আছে যে আজি এইটো ভিডিঅ' কি দেখালে। যদি আপোনালোকক ভাল ভিডিঅ' লাগে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব। সাগৰ দেখুৱাম, সাগৰ।